سال تولد شدم 65 ساله 6 مترم 5 تا فرزند دارم 2 دختر 3 بچه همشون خونه و در دارن کلن دارم 10 تا نبیره دارم من 2006 سال همی فیداکور کار آمدم همیگه یک تا رئیسه دلبر خلیلوه من دید در قبول کرد даже نپرسید که تو چی کاری تو چی در قبولم کرد دیگه من خرسند شدم خودم یکی کسل شدم یکی مزم گریخ ساری میخیزم همه جون درد میکنه پوچکم درد مینه خیر من نبودم یک زنک بودری با قوتی وای گفتم من کارگرم گفتن که اپای خلبی چطور رنگاتون کیم چخیل یک با بله صبری همه خیلم بعد گپوی همو رو وای کردم برفتم بالسا ای ورچ همی شهر بختار من پیش هم سیده غیرتون روی کرد گفت ورچ نغزای پیش همو برا انالیستا میگیره و من خودم گفتم که یکم ورچ نغز مده بیو که من برم بعد پیش همو سیده غیرتون روی کرد بعد رفتیم و یک کفتیم یفتیم نه و یک پیرت صبر اومد و یا من قبرچ مهربونم قبرچ نغز پیشوازم گرفت تقدیر من بکی چخیل بود دمای نغز مده میغلطن شما گفت پریش دوره منه چی قضیق میشه گفت بودی من دیگه من شما رو انالیستونه نمیگیرم اگر شما خیلی کنیم من گفتم نه من زیق نشدم من وای کردم خدمت بودری گرفتم بس به اچردم بودم بسی بود پیشتم خودش برامد فایرادم کرد خیلی برای انالیز ما گرفت بعد گفت که شما 10 روز شدت کنی گفت این کسال بود و نمود میشه و نغزشم از گنزشم ایشا بلوگو ایشمو نغز شای گفت شما زیگ نشه مای داکای نغزای گفت نه پیدا شده است ولی ریشه دادگی نیست ممکن ولی وای امی اتویت دیویا ما شما را وای میکنیم خبردار میکنیم نیکی تو پیش من آمدن زیگ نمیشه وراج بود خشدت کردم همی تو 10 روز کو باور کنی دوستای عزیز خدمت خوب یکی دخترچم زنگ زد گفت که چه اتویتت اومده گفت من گفتم وای چخیلا چی بوده است یه بار بخون خیلی چیه چه همه جود نازای همه سوزای اوچه جون گم قرصان شدم دکتر میگفت که خیمیوتراپی میگیری 10 روز خوب میره اینجا اینو را قبول میکنی یکم خیمی را ریختم بودری بودم هیچ چوست نکردم نیک دویوم ریختم وای گفتم من چکوری کردم دکتر برج غیرت و رضا زد گفت که اوچه من خیلی شد گفت تیز بگی بیار اوچه تا گفتن که دوای پگاتوف دی کپیرت همه خیش تبرو اومدن ایتریزه خیر خوش کردیم گریم ناومد همه خیلی خرسند رفتم که همه وابشه فکر نکنم که من همه فکرو پریدن همین بعد اپیرات ناز شدم بعد اومدم خونه کلونو پیش بوز گفتم پوان دوز دختن چوچالا کردن همه خیلی منیجه جون همه کسال کو همه کسال سرطان پرتوفته نکنه خچه خچه زیق نکنه بوش نوانی باید زیق نشوه همه خیلگاه خدمه بودری گرفتم من گفتم من باید زندگی کنم برای خاطر بچه هم برای خاطر نمیروم برای خاطرشون خوجاینم برای خاطر همه آدمایی که مرا به علیسا اومدن خبر گرفتن مرا نپرتوفتن کارگرایی که مرا یاردم دادن پدگرشکه کردن هر خطبایو میبینن که چخیل من نازم چقدر خرسند میشن منم همه خیلی خرسند میشم این 1.5 سال شد اپیرات سما یکون جم درد نمیکنه هیچ جم درد نمیکنه پوچکم درد میکنه راه گشته نمیتونم بازی پوچکم هم درد نمیکنه زنکوی عزیز همیشه مهربون باشید همیشه خرسند باشید
ҳамин пеш оли касал ношуда занакои саат шумо худтона зиқ нагиред ки ба ҳар як кори миличовка ки ҳамин касал врач мана лишно гуфт ки ҳамин бисёрта ай зиқӣ мешавад, ай фикр, ай асаб, ай зиқӣ, ҳамаи ҳамин ай фикри бисёра мешидай ай зиқӣ. занакои азиз, фикр накунед, ҳеҷ маҳал худтона афтода накунед, фақат машқ кунед. ман саҳарӣ мехезам ку гурди домам 3 круг дав медавам. ҳамсоё як хелаш мегӯянд ин япаи хурбӣ девона шудай чӣ шудай? ман мешунавам ҳамин гапҳоро. баъд пешум мешинам мегӯфтам ман девона нашудам, ман хидмат саломатии хидмат нигоҳ кайсам. ваё намози қатъим медавам. ваё намози қатъим гурди дом саҳарию барвақт баъдаи намоз мехезанд мебироянд, мана файрод мекунанд медавед. ҳеҷ маҳал тирезаро нигоҳ карда наге ки ман ҳозир мебарам, барои ман гуфта будам ҳамин гапа, лекин ҳозир пушаймонам. чиба мегуфтам, чиба ман ҳамин гапа гуфтам, хидмат иқа зиқ гирифтам пеш. акнун пушаймонам ки ва чиба ҳамин гапа гуфтам. нагед ҳамин гапа, ҳамин фикра накунед. ҳамидед фақат бардам ба қувват машқ кунед, худтона бодриб гиред. ягон гапи зиқӣ шунавидед, аҳамият натиҳед, ягон корига машғул шед, ягон фикригара кунед. Ман ҳозир ана мехелам. Здравствуйте, меня зовут Анохина Ирина Васильевна. Я являюсь онкологом-маммологом Государственного учреждения Республиканского онкологического научного центра отделения поликлиники. Хотелось бы рассказать о раке молочной железе. На сегодняшний день рак молочной железы среди женщин занимает, к сожалению, первое место. Диагноз рак молочной железы – это еще не смертельный приговор, его можно предотвратить. В возникновении данного заболевания большую роль играют гормоны, которые управляют женской репродуктивной системой. При нарушении, при гормональном нарушении появляются некие образования, уплотнения, изменения в ткани молочной железы. К причинам гормонального нарушения, который приводит к раку молочной железы, в первую очередь играет большую роль психоэмоциональное состояние женщин, многочисленные прерывания беременности, бесплодие, наследственный фактор, сопутствующие заболевания, такие как гепатиты, ожирение, хронические воспалительные процессы органов малого таза, курение, алкоголь, беспрерывное применение гормональных препаратов, облучение, воздействие радиации. Женщина должна обращать особое внимание на изменения со стороны молочной железы, которые могут указать на симптомы рака молочной железы. К ним относятся изменение размера молочной железы, припухлость самой ткани молочной железы, увеличение в размерах, покраснение, изменение сосков, появление ямок или впадин на коже молочной железы, также увеличение лимфатических узлов в подмышечной впадине и надключичной области. Пальпаторно сама женщина может определять образование или уплотнение в молочной железе. При выявлении подобных изменений в молочной железе каждая женщина должна обратиться к специалисту-онкологу. Профилактика рака молочной железы прежде всего должна заключаться в устранении вышеперечисленных факторов, которые могут привести к раку молочной железе, также своевременному выявлению и лечению доброкачественных процессов в молочной железе. Также каждая женщина должна владеть методикой обследования молочных желез. Она состоит всего лишь из 6 простых шагов. Первый шаг является осмотр женского белья. Второй шаг – это общий вид молочных желез. Третий шаг – это состояние кожи молочных желез. Четвертый шаг – ощупывание молочных желез в состоянии стоя, в положении стоя. Пятый шаг – ощупывание молочных желез в положении лежа. И шестой шаг – это обследование соска.
Если вести здоровый образ жизни и грамотно проводить профилактику рака молочной железы, риск заболеть этим заболеванием очень снижается. Поэтому, дорогие женщины, будьте внимательны к своему здоровью, посещайте врачей ежегодно. Даже если вы считаете себя здоровым человеком, ежегодное посещение врача поможет вам сохранить и укрепить здоровье. Обращайтесь в поликлинику 10-го корпуса Карабало. Здесь у нас своевременно окажут вам помощь, дадут правильные рекомендации, обследование, выставление диагноза, профилактика любых заболеваний, которые могут столкнуться с онкологией, и, естественно, адекватное лечение.